विप्लव देव बोल के खत्म ना हो एक ऐसी कहानी है विप्लव देव। 28 महीने पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होते ही शुरुआत हो गई एक के बाद एक नए वितर्क की, जिनमें वो समाते चले गए। देखा जाता है कि अक्सर खुद को ज्ञानी जताने की कोशिश के दौरान हमेशा ही खुद को एक कॉमेडियन बना चुके हैं हमारे विप्लव देव। मगर इस बार उनका पंजाबी और जट के मामले में किए गए मंतव्य के कारण वो पूरे देश के गुस्से का शिकार बन गए। त्रिपुरा राज्य में भी इस बात का प्रभाव पड़ा। खासकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और त्रिपुरा राज्य के भाजपा सदस्य इस बात के घोर विरोधी बन गए। इन 28 महीने के शासन काल में मुख्यमंत्री पद पे विराजमान होके भी अपने कर्तव्य का मोल नहीं समझ पाए हमारे विप्लव देव जी। खुद को कॉमेडियन साबित करना ही नहीं, इन्होंने तो ऐरे गैरों को साथ लेकर मान मर्यादा को लांघ के अपनी ही पार्टी के सदस्यों का अपमान कर खुद को महान समझने लगे। ऐसे महान समझने वाले इन शासक के विरुद्ध खड़े हो गए हैं भाजपा के कई नेता। उन भाजपा नेताओं के बीच कुछ नेताओं ने विप्लव देव के विरुद्ध भाजपा के राष्ट्रीय सभापति और देश के प्रधानमंत्री जी को लिखित रूप से शिकायत दर्ज की है और आज हमारे हाथ लगी है वही शिकायत पत्र। उस पत्र में जाहिर की हुई कुछ बात आज हम आप सभी एनी टाइम 24 के दर्शकों के सामने बताने जा रहे हैं। शिकायत की शुरुआत में लिखा गया है कि On the basis of complaint and regret of common people, we would like to show some evidence of public grievance about this matter. We are providing you some information and requesting you to take some immediate action to save our state. Otherwise, support of the people of Tripura moved their fate towards BJP to CPM. Prasenjit Chakravarti, ex-spokesperson of BJP, has been ignored and insulted by CM Biplav Dev when he went to the CM office for a development issue. Later on, he announced to create a new political party to fulfill the promises. Then he has been brutally attacked by some goons under the governments of Biplav Dev. After that kind of attacks, the common people getting afraid. ফাইল পত্রগুলো ছিল, এখান থেকে ফাইল পত্রগুলো আপনারা দেখেন যে ভারত মাতার ছবির কাছাকাছি অনেকগুলো জরুরি ফাইল ছিল, অনেক হিসাব নিকাশের খাতা টাতাও ছিল, বিভিন্ন সংগঠন করি আমি সব কিছু এখান থেকে ওই ঘরে গিয়ে ভাঙচুর করেছে। ওই ঘরে আমার বিভিন্ন কাগজপত্র ওরা সবচেয়ে মানে তো টার্গেটেড আমার কাগজপত্র নেওয়া, টাকাটা হয়তো নিতে আসেনি তারা, এটা হয়তো পেয়েছে, কেউ নিয়ে গেছে, এই সুযোগে যতটুকু লাভ হলো। কিন্তু আমার ল্যাপটপটা নিয়ে গেল, যে ল্যাপটপটা দিয়ে আমি লাভ করি, ল্যাপটপটা নিয়ে গেল, আমার সিসিটিভিগুলো ভেঙে দিয়ে মনিটরটা নিয়ে গেল, সবগুলো নিয়ে গেল ওরা। আজকে থেকে আরো মজবুত, আরো শক্তিশালী, আরো ডিটারমাইন্ড প্রসেনজিৎকে পৃথিবী দেখবে। প্রসেনজিৎ পৃথিবীকে দেখিয়ে দেবে প্রসেনজিতের শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকতে থাকতে, শেষ নিঃশ্বাস থাকতে থাকতে প্রসেনজিৎ ত্রিপুরাকে অপরাধী মুক্ত করবেই। বিপ্লবের মতো ক্রিমিনালের হাত থেকে ত্রিপুরাবাসীকে বাঁচাবেই। Three leaders from Talia Muria resigned from their posts who were disappointed from ignorance of sin. বিধানসভার মনোনয়নের ইচ্ছিমুসার সভাপতি এবং 18 বিধানসভা নির্বাচনের আগে যখন আমার তেলিয়ামুড়া থেকে এখানে কেউই ছিল না, তখন আমার সভাপতি বানার পরে যখন গভর্নমেন্ট আসার পরে আমাদের এলাকার মধ্যে আমার যে দায়িত্ব আসলো, আমি কাজ করতে গিয়ে সেটা কোনো লোককে কিছু দিতে পারতেছি না। তারপর আমি বারবার ওই যে আমাদেরকে নেমে ধরে করতেছি, জনসাধারণ আমরা কিছু করতে পারছি না, তার জন্য আমি বিজেপি দল ছেড়ে
RSS worker Nabojyoti Ghosh attacked by the unidentified goons. একজন খারাপ এটাও আমি জানি, কিন্তু কে বা কারা আমার পেছন থেকে এইভাবে খারাপ ইয়েতে করছে ওটাও আমি ঠিক জানি না। হ্যাঁ, তারপরে আমি সবাইকে আগেও ভালোবাসি, এখনও ভালোবেসেই যাব আমি। আমার লড়াই জারি। Within recent speech, CM himself stated that he is unable to start all the development works because shortage of money due to distribution of salary to the state government গভর্নমেন্ট জব তো Bip- সরকারের খরচা বাড়া, এক্সপেন্সেস। আজকে যখন আমি বাজেট তৈরি করেছি 20,000 কোটি টাকার বাৎসরিক, তো স্যালারি, গভর্নমেন্ট স্যালারি, শুধু গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ স্যালারি অ্যান্ড পেনশনস অনলি, দুটোটা মিলে প্রতি মাসে 770 কোটি টাকার কাছাকাছি চলে যায় প্রতি মাসে। বৎসরে হিসাব করে দেখুন কত হলো। আর তার কারণে ত্রিপুরা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। बिप्लब देव को पूरी तरह से असफल बताते हुए भाजपा के सदस्य आगे लिखते हैं कि We are requesting to the central government to save the present Tripura government from the outsider who are attempting to break the Tripura state government by diverting the mindset of our CM. It's very unfortunate to observing the behavior of CM Biplab Dev towards the MLA. Also, by his immature speeches, BJP losing its image in Tripura among the educated youth. Please, as soon as possible, establish a survey on this government. News Desk Report, Anytime 24.